Video mo. Ayan. Ayan. Sasakay tayo dyan. Ayan. Sasakay tayo. Ayan, sasakay na mama. Dito tayo sa unahan. Dito ka na. Okay na ba? Ayaw mo sa mga baba. Kaya nga. Eh, doon ako sa pataas, titingin mo pa. Mama, yan, nabababa na to. Mama, natatakot ako dito ako sa pataas. I will not look down. Later. Sige, madam ka lang. Ayan, pababa na. Ay, pababa ako sa ganyan. Ayan, mag-video lang pala. Yung video ko lang. Ayan, naka-video ka na. Chotan is going up and going down, malala. So long as we go down. Makakit tayo sa salida. Hindi na sa salida yan eh. Wala. Wala, ayoko na. Chotan, don't like it. We don't like Maran. It's going up and going down. Willa also doesn't like it, otherwise she would not be in her phone all the time. Wala ko tumingin. Iingi pa nga ito. Chotan, can you make video? It's video, ah. Nasa Germany kami. Kasakay kami ng bagunita, oh. Ano mo, oh, kala nyo sa inyo lang may bagunita. Nasaan ka ba? Nasa bahay ka? Dito sa Germany may bagunita, Nasa oh. kay Bulgar kami tinom nila tita. Oo. Pagkatapos, naku, wag sana babagsak. Tubig ang babagsakan namin. Hindi mo video. Oh, tubig yan, oh. Tita wala. Ang ilalim tubig. Tita. May bagunita dito. Ayun, tingnan mo. Oh. Ayan, may parating The na. Oh. river is, this is the place, there's the Moezel, this is a big river going to Germany France. kami sa Koblenz. And this is the Rhine, and they're coming together here. Magbibideo muna ako. Patayin ko muna. Two rivers going to one Oh, another. iwanan na, matatapos na, wala ka na na video. Yan, bababa na tayo sa tubig. Kaya nung Yan. There's the best wine. If you go that route, then you have the best wine in Germany. The Moezel. Some say so, some say. Yeah, I know. That's personal. For me, that's really the nicest one. For us, the right wine. Huh? For us, it's the right wine. Yeah, they're both good. because you don't drink after. Not, hey, before I did a lot. Just not anymore. Malapit ang isa. Wala na masakay. Meron dalawa. Huh?
Yun. Die sind beide gut, ne? Sinasaya kayo Ja, ng mag-uyab. Ayun ang kabayo. Die sind beide lecker. Rotterdam ist gut auch. Entschuldigung? Rotterdam. Rotterdam? Rotterdam. Opa, 20 Kilometer von Da hier. ist so eine, die größte Rheinschleife. Ja? Da ist auch Da ist ein guter Wein. sehr Ja. guter Wein. Gut. Ja, hab letztes Jahr parating na einen Tag naman. Oh. Das ist eine Hundsarbeit. Yun. Wein lesen. Wein lesen. Ja, also Wein ernten. Konti lang Ja, ang ja. sakay. Oh, das haben Sie das gemacht? Eine Woche. Eine Im Woche. Weinberg so eine Steigung. Yan tayo, Ja, mama. Immer Okay gegen tayo. den Berg stehen. Nasaan? Immer so durchschneiden. Schneiden, ja. Und auch das. Nee, das war Das das. ja. Ayun, may train doon. Ja, aber das ist, wenn man das Ayun, may sieht, train. was Wein heute Das ist Sport, ne? Ja, das ist sehr anstrengend. Ja, Ayun, das ist train anstrengend. doon. Das ist den ganzen Tag. Aber sehr gute Gemeinschaft und hat mir sehr viel gegeben. Das ist schön. Ay, ang kabayo. Und dieses Jahr wieder. Okay. Das, und nächstes Jahr auch wieder. Dieses Jahr. Dieses Jahr, ja, natürlich, ja. Das ist richtig, ja. Wala. Ja. Saan tayo sa kabayo? Yan, nasa tubig yun. Eh. Hindi tayo. Yan. Tubig na yan, oh. Nasa ano We kami go there, bago huh? ng tubig. Lena? We will go there and then we go to the car, back to the car. Yeah. Und wie heißt der Wein? Weingut? Weingut, ja, Weingart. Weingart. Ja, das ist in Pommern. In Pommern? In Pommern, in der Rheinschleife. Ja. Da sind mehrere Wein Winzer. eher, ne? Da Wo sind auch diese, wie heißt das hier? 4 Seenblick. Ja, wo die Frau immer gesungen hat. Nee, das ist Lorelei. Das ist Lorelei ist weiter, Das ne? ist noch weiter. Noch weiter südlich. Ja, ne? ja. Ja, das ist die ganz andere Sache. Okay. Okay. Pwede na mapapagulan na. She's afraid of heights. Ja, wir merken das. We're there. Oh, stop! Stop! Talon! Talong! Baba na kami. Tapos na kami sa Bagunita. Halika na. Ipukong mo na. Saan bang upi? Anong pinto? So, dann noch einen schönen Tag. Schön, das war's. Ne? Danke.